The last subtopic under chapter 3 cell division adalah 3.3 meiosis. So untuk meiosis we have 3 learning outcome. So untuk 3.3a kita dah belajar before this terminologies, okay, in the previous video. So kita dah takkan cover in this video. So for this video kita just cover untuk B and C, which is state the stages of meiosis I and meiosis II, and the last one explain the behavior of chromosome at each stage. So kita akan tengoklah untuk meiosis I dengan meiosis II, bawah tu dua-dua ada 4 stages, sama macam mitosis. Okay, next kita tengok dulu definition of meiosis. Dia kata dekat sini, meiosis is a type of cell division. Okay, kita tahu sejenis pembahagian sel where diploid parent cells divide to produce 4 genetically non-identical haploid daughter cell. Okay, kalau mitosis, okay, so mitosis kita buat kat sini So, kalau mitosis, satu parent kita akan dapat 2 daughter cell. Okay. And then the daughter cell, ni daughter cell having same number of chromosome as the parent. So, ini parent, yang ni daughter cells. Okay. And then kalau parent dia ada 4 chromosome, so dia punya daughter cell pun each ada 4 chromosome. So genetically identical, okay? And then they still diploid lah, 2 set. Tapi untuk meiosis, dia kata parent yang diploid tu akan produce 4 daughter cell, tapi daughter cell tu haploid and non-identical. Tidak samalah dari segi genetik, okay? So kalau kita buat dekat sebelah sini untuk meiosis, kita mula dengan satu parent cell. Dia kata parent cell tu diploid. So let's say kita ambil 2n equal to 4. Okay. And then apa yang berlaku? Untuk meiosis kita tahu dia ada dua. Satu meiosis I, another one meiosis II. So untuk the first division kita akan dapat 2 daughter cell. Tapi bila kita dapat 2 daughter cell ni, actually daughter cell tu dah pun haploid. Okay, nanti kita tengoklah kenapa dia haploid. So, n equal to 2. Yang ni pun sebenarnya n equal to 2. And then ini adalah meiosis I. And we know that meiosis ada 2. So, lagi sekali berlaku cell division. So, kita buat kat bawah ni, and then kita buat kat bawah. So, kita akan dapat 1, 2, 3, 4. So, kita dapat 4 daughter cells. Dan setiap daughter cell ni adalah haploid. Okay, half chromosome number as the parent. Okay, boleh? So, ini adalah meiosis II. So, boleh nampak perbezaan So, kalau untuk meiosis, daughter cell having a half number of chromosome from the parent. Tapi kalau mitosis, daughter cell having same number of chromosome as the parent. Dan untuk yang ni, meiosis, dia punya daughter cells at the end non-identical. Tapi kalau untuk mitosis, identical. Exactly identical as the parent. And then kita sambung bawah ni, each daughter cell has half chromosome number as the parent cell. Okay, boleh faham? Cuma kamu kena ingat lah untuk meiosis ni, after je meiosis I memang terus dapat haploid lah. Nanti kita tengok. Okay, jom kita teruskan. Okay, meiosis ni berlaku bila je? Okay, so kita tengok meiosis ni dia berlaku in the formation of sperm and eggs. So kalau kita refer kepada animal ataupun lebih senang lagi kita refer kepada manusia sendiri kita. So in the formation of sperm dengan egg yang kita panggil proses tu sebagai gametogenesis in animal. So proses meiosis ni berlaku lah. And then untuk plant, dia berlaku masa nak buat spores. Nanti kita akan belajar detail both proses ni during chapter 9 reproduction. Okay, so kita baru chapter 3. And then if the question asks you where does the meiosis occur, tapi spesifik kepada organ, okay, sebab kalau kita nak fokus lagi lebih dalam, ada tempat lebih spesifik sebenarnya berlaku proses meiosis tu. Tapi kalau dia tanya organ, okay, so untuk animal, kalau male berlaku dekat testis, okay, and then testis akan produce sperm lah.
And then untuk female berlaku dekat ovary. So ovary akan produce ovum ataupun egg. And then kalau in plants, meiosis ni berlaku kalau untuk male enter. So kalau saya boleh lukis dekat sebelah sini. So ni enter untuk male. And then kalau untuk female kita ada ovary lah. So yang ni kita akan tengok chapter 9 juga. Cuma yang dekat enter ni yang kalau kamu perasan, cuba tengok kalau ada pokok bunga raya ke atau apa-apa pokok lah, spider lily kat rumah kamu, yang kawasan ada spore tu. So ni lah kita panggil enter. Okay. And then untuk meiosis, we know that we have meiosis I and meiosis II. So kita pecahkan lagi. Setiap meiosis I and meiosis II dia ada 4 stages. So untuk meiosis I kita ada prophase I, metaphase I, anaphase I, telophase I. And untuk meiosis II kita ada prophase II, metaphase II, anaphase II dan telophase II. And then take note dia punya cara tulis 1 dengan 2 tu must be in Roman. Okay. So 1, 2. Tak boleh kamu buat 1 ni, tak kisahlah sebab selalu kita tak tambah yang ni kan. Yang ni memang tak boleh lah. 1, 2. Okay. Ataupun untuk 2 tu kamu buat 2 macam ni. Memang tak diterima. Dia mesti in Roman. Okay. So kita dah tahu organ mana meiosis tu berlaku dan untuk sebab apa meiosis tu berlaku yang ni. So jom kita masuk kepada proses yang pertama, which is meiosis I. Okay, untuk meiosis I, as we know, dia ada 4 stages. So, jangan lupa untuk letak 1 ni lah. Sebab kalau kamu tak letak, it looks like mitosis. Okay, sebab mitosis dia tidak ada numbering lah dekat tepi ni. And then, kita cuba tengok gambar sebelah kanan ni. So, untuk meiosis, kita mesti kena ada homologous chromosome. Okay, sebab apa? Sebab kita nak dia duduk sebelah-sebelah nanti. Kalau mitosis, kita tak perlukan pun kromosom tu dia duduk sebelah-sebelah sebab tidak berlaku pertukaran genetic material during mitosis. Tapi untuk meiosis I ada berlaku exchange of genetic material. That's why kita perlukan 2 kromosom which is homolog to each other. Okay, sebab kalau kita nak tukar genetic material, dia mesti yang homolog lah. Apa maksud homolog? Kalau kita boleh recall balik apa yang kita belajar sebelum ni, length of chromosome sama, and then shape of chromosome sama, and then position of centromere pun sama. And the last one yang kita tak nampak adalah pattern of gene. Dia mesti sama. So kalau dekat locus ni untuk eye color, so locus ni pun untuk eye color. Itu masuk homologous chromosome lah. Okay, so untuk gambar sebelah kanan ni, kita ada berapa kromosom? Ada 2 kan? So disebabkan dia shape yang sama, dia mesti 1 daripada mak ni, 1 daripada ayah. Let's say ni kromosom number 1. Okay, so kita boleh tulis dekat tepi ni, ini adalah diploid. So 2N sama dengan 2. Okay, boleh faham Okay, and then untuk apa-apa sel yang nak prepare untuk divide, dia mesti akan replicate dululah. Tapi ni untuk meiosis I je. Untuk meiosis II tak berlaku DNA replication. Nanti kita akan tengok detail. So apa yang berlaku, kita ada 2N equal to 2. Okay, one set from mom and one set from dad. And then kita tahu sel ni akan undergo interface. So interface kita ada G1S dengan G2. And then masa S phase tu kita punya DNA replicate. So dia menambahlah lagi satu DNA molecule. So kita dah ada structure yang ni lah. This one still 2N equal to 2. So chromosome still ada 2 lah. Sebab to count how many chromosome in a cell, kita tengok kepada dia punya centromere. How many centromere. So this one ada 2 centromere lah. Okay. Cuma untuk yang ni kita dah ada 4 DNA molecule. Okay. Tapi yang ni ada 2 sajalah DNA molecule. And then kita dah mula ada sister chromatid. So kalau yang ini dia menambah lagi satu diri dia. Dia copy diri dia sendiri. And then attach pada centromere yang sama. So kita dah ada sister chromatid lah. So yang warna merah ni pun sister chromatid. Okay, boleh?
And then after meiosis I, okay, kita nampak dia akan terpisah lah. So untuk yang ni kita dah nampak tinggal satu sahaja kromosom. So sebenarnya habis je meiosis I, kita sebenarnya dah terus dapat haploid daughter cell. Okay, and then this one pun sama, n equal to 1. Okay, and then after meiosis II, kita akan dapat still n equal to 1 sebab kita nampak ada satu centromere. This one pun sama, n equal to 1. And this one pun n equal to 1, n equal to 1. Okay, and then kamu akan tengok kenapa selepas meiosis I tidak berlaku lagi DNA replication. Kita sendiri boleh tengok dekat sini lah. Dia still ada sister chromatid yang join together at the centromere. So tak perlu kita nak replicate lagi. Okay, tak pernah lagi jumpa sampai 3 lah. Okay, tak pernah lagi saya jumpa kromosom dia sampai 3 replicate macam ni. Okay, dah macam bunga dah pula. Okay, tak. So habis je meiosis I, actually dah tidak ada DNA replication. Kita just pisahkan sahaja sister chromatid. And then untuk meiosis I, kamu kena ingat sebelum dia nak divide tu, dia mesti duduk sebelah-sebelah. Kita panggil proses tu adalah synapsis, which is pairing up of homologous chromosome. Nanti kita tengoklah kenapa kena duduk sebelah-sebelah. Kenapa mitosis tak perlu pun duduk sebelah-sebelah, tapi meiosis dia susun atas bawah. Okay, jom kita masuk seterusnya. Kita masuk prophase 1 of meiosis I dulu. Okay. So, untuk prophase 1, this is the longest stage in meiosis. Kalau longest stage in mitosis, kita ada metaphase. Okay? Tapi untuk meiosis, the longest stage adalah prophase 1. Okay? So, untuk meiosis, kita tengok apa yang berlaku. Nuclear envelope and nucleolus disappear. So, kita nampak nuclear envelope ni, dia started to disappear lah. Okay, kenapa dia nak disappear? Actually sebab kita nak separatekan kromosom ni. So kalau kromosom ni still di dalam nukleus, so macam mana kita nak separatekan dia? Sedangkan kita tahu meiosis ni adalah nuclear division. So nukleus tu akan divide, so eventually kromosom tu akan divide lah. Okay, and then centrosome move to the opposite pole. So centrosome adalah region di mana kamu akan jumpa kamu punya centriole. Okay, so kita nampak region ni dah pergi bergerak ke this pole. Let's say ni south pole. And this one centrosome dia bergerak ke north pole. Okay, and then kita nampak juga masa prophase 1 spindle fibers begin to form. So boleh nampak lah centriole dia dah produce spindle fiber. Macam mana dalam plant? Plant pun dia akan produce spindle fiber juga. It's just that plant kita tak perlu lukis centriole lah yang in 90 degree ni. Kita just lukis, kita just kosongkan saja. Nanti saya akan tunjuk lah. Okay, so itu apa yang berlaku. Kita tengok chromosomal behavior. Kromosom waktu ni dia buat apa waktu prophase 1? So waktu ni kromosom condense ataupun actually chromatin yang condense. So saya kata before this, apa maksud condense? Condense adalah shorten and thicken. Okay, dia memendek dan menebal lah. So bila dia memendek dan menebal, kita akan nampak dia lah become visible. So under microscope kita boleh nampak individual kromosom tu. Okay, so bila kromatin kita condense. Tapi kita nak guna kromosom condense pun boleh, tapi actually lebih tepat kromatin yang condense lah. Okay, and then kita ada penambahan dekat sini, synapsis occur. Okay, apa itu synapsis? Pairing up of homologous chromosome to form bivalent or tetrad. So ingat lagi tak saya pernah discuss terms ni, homologous chromosome, bivalent, tetrad. Dia refer pada benda yang sama. Cuba tengok balik definition dia lah kalau kamu nak tengok dekat video terms. Okay, nanti kita tunjuk proses ni dekat bawah lah. And then cuma kalau kita nak tengok gambar sini, synapsis occur, maksudnya homologous chromosome yang panjang ni warna biru dengan merah ni pairing up, okay, to form bivalent. So dia akan duduk sebelah-sebelah lah. Okay, synapsis tu dia pairing up untuk duduk sebelah-sebelah, lie side by side. Okay, so
ni ada 6 kromosom lah So homolog dia akan duduk sebelah-sebelah. Kalau dia tak homolog, let's say kamu ambil yang panjang ni dengan yang paling pendek, dia takkan boleh duduk sebelah-sebelah lah. Itu tak homolog. Okay. Kenapa dia kena duduk sebelah-sebelah dan mesti cari pasangan yang sama juga? Sebab kita tahu meiosis dia akan produce daughter cell yang non-identical to the parent. So nak produce daughter cell yang non-genetically identical to parent, kena buat exchange of genetic material. Okay? That's why lah penting untuk synapsis tu berlaku masa prophase 1. Okay? And then bila dah berlaku synapsis duduk sebelah-sebelah tu, apa yang berlaku? Barulah crossing over berlaku. Maksudnya berlakunya exchange of genetic materials between non-sister chromatic. So once again, kalau saya boleh zoom dekat sini, kita nampak apa yang berlaku. Warna biru ni dan warna merah ni, ini adalah non-sister chromatic sebab dia datang daripada centromere yang berbeza. So dia berlaku crossing over dekat situ. Proses yang berlaku dekat situ adalah crossing over, tapi tempat di mana proses crossing over berlaku kita panggil kiasma lah kalau single, disebabkan ada dua tempat ni kiasmata. Okay, so kiasmata untuk plural lah. Okay, and then dia cakap dekat sini crossing over occur and lead to genetic variation. Okey, kita tengoklah proses dekat bawah ni. So, masa prophase 1, saya kata homologous kromosom ni homolog sama panjang, shape sama, position of centromere sama, pattern of gene dia samalah. So, kita nampak during prophase 1, apa yang berlaku? Homologous kromosom pairing up to form bivalent. So, ini dinamakan bivalent juga ataupun dinamakan tetrad. Okay, kita dah belajar before this. Cuba tengok balik video terminologis. And then, selepas berlaku synapsis, pairing up homologous chromosome, berlakunya crossing over between non-sister chromatic. So, yang ini sister, ni sister. Okay, ni sister, ni sister. Okay, tapi sister yang warna merah ni, dia tak sama dah dengan sister yang warna biru ni. Okay, sebab dia attach pada centromere yang berbeza. Tapi pattern of gene dia sama. Cuma katakanlah sini untuk hair shape. Okay, so dua-dua ni benda yang samalah, hair shape. Tapi ni curly hair for example. Yang ni juga hair juga sebab pattern of gene kena sama. Tapi yang ni adalah straight hair. Okay, let's say mak straight hair, ayah ada curly hair. So, apa yang berlaku? Kalau berlaku crossing over macam dekat atas ni, so akan berlaku exchange of genetic material lah. Okay, so kita katalah kita bawa gene ni ke atas lah. Let's say berlaku exchange of gene that code for hair shape. Okay, so exchange of genetic material tu, proses tu kita namakan crossing over. Tapi kalau soalan tanya di mana crossing over tu berlaku, dia berlaku dekat kiasma. Kiasma sebab single lah, single tempat berlakunya exchange of genetic material. Tapi in reality actually satu ni a pair of homologous chromosome ni dia boleh berlaku banyak tempat. Okay, dia boleh berbelit-belit lah dekat sini. Okay, berlaku boleh more than one. Okay, more than two. Sebab tu kita, that's why kalau kita ada adik-beradik yang ramai for example, kita memang boleh tengok ada banyak variation. Okay, dari segi muka, dari segi kulit, dari segi mata, mungkin warna mata, okay, bentuk mata dan sebagainya lah, rambut dan sebagainya. Sebab kalau yang kita tunjuk kat sini, ini just satu tempat saja, tapi in reality dia boleh berlaku banyak tempat exchange of genetic material untuk satu homologous chromosome. Okay, ini baru chromosome 1 for example. Kita tahu kita ada 23 pairs of chromosome. So kamu bayangkanlah banyak. Okay, boleh berlaku genetic variation.
Okey, ini yang berbeza daripada mitosis. Mitosis kita belajar before this, tidak ada pun berlaku pairing up of homologous chromosome. Sebab once dia pairing up je, actually dia akan exchange genetic material. So kita tak nak itu berlaku dekat mitosis, sebab mitosis dia akan produce genetically identical daughter cell to the parent. But for meiosis, kita akan produce genetically non-identical daughter cell to parent. Okay, tidak sama dengan parent langsung. So selepas berlaku crossing over, kita nampak, dan crossing over ni dia mesti berlaku antara non-sister chromatic. Okay, dia ambil warna biru ni satu, dia ambil warna merah ni satu. Dan dua-dua ni dia datang daripada centromere yang berbeza. So kita akan kata crossing over occur between non-sister chromatic. Okay, dia takkan berlaku between sister lah. Kalau dia berlaku between sister, tak ada genetic material pun yang ditukar. Okay, sebab dua-dua ni code for benda yang sama, straight hair. Sebab kan kita belajar dia copy je diri dia before this dia ada satu kan, selepas interface dia dapat lagi satu. So tak ada tiada gunanya lah kalau dia tukar genetic material antara sister chromatic, sebab dia code for benda yang sama. That's why kita nak tukar genetic material between non-sister chromatic, barulah dapat variation, okay, genetic variation. Okay, so selepas berlaku exchange of genetic material, kita nampak dia dah macam ni lah. So parts of the red chromosome dia dah bagi dekat biru, yang parts of the blue chromosome dia dah bagi kepada warna merah. They are still homolog. Okay, ni still homologous chromosome. Tidak ada apa yang berubah lah. Pattern of gene tetap sama. Okay, cuma in terms of dia punya jenis tu mungkin dah berubah lah. Okay, sebab katakanlah kita ambil yang hair tadi, so curly dah bagi kat sini, straight hair dah bagi dekat sini, itu saja. Tapi pattern of gene dia tetap bentuk rambut. Okay, and then last kali kita akan dapat recombinant daughter chromosome. Ni baru daughter chromosome, belum lagi daughter cell. Okay, so harapnya boleh faham lah. Ni dah anaphase tu, ni habis meiosis tu lah ni. Nanti kita akan tengok lah. So kita tahu habis je meiosis kita akan dapat 4 daughter cell kan. So ini dah separate dah ni. So boleh ni dalam satu sel, ini dalam satu sel, dalam satu sel, dalam satu sel. So kita dapat 4 daughter chromosome. Okay, seterusnya lama pula dekat prophase 1. Stage yang kedua under meiosis I adalah metaphase 1. Okay. So untuk metaphase 1, event yang berlaku adalah centrosome arrive at the opposite pole. So centrosome kita sekarang ni dah sampai dekat opposite pole. Kalau kita boleh tengok dekat sini. Okay, nampak dah centrosome. Centrosome ni adalah region di mana kita boleh jumpa kita punya centriole ni. So dah sampai dekat opposite pole. Let's say satu dekat north, satu dekat south. And then apa lagi yang berlaku waktu metaphase 1? Spindle fiber attached to the chromosome at centromere. So kita nampak dekat sini, spindle fiber that is produced by the centriole already attached to the centromere of the chromosome. Dan kamu nampak kan, dia dah duduk sebelah-sebelah. Okay. So cuba tengok balik mitosis. Mitosis dia tidak berlaku homologous chromosome duduk sebelah-sebelah. Okay. Homologous chromosome tu dia duduk atas bawah. Okay, itu mitosis. Kenapa tak berlaku dekat mitosis pairing up tu? Sebab kita tak nak produce genetic variation lah untuk mitosis. And then apa lagi berlaku during metaphase 1? Homologous chromosome ataupun bivalent ataupun tetrad align ataupun line up at the metaphase plate. So kita nampak masa metaphase 1 apa yang berlaku. Homologous chromosome ni ataupun kita boleh panggil dia sebagai bivalent ataupun tetrad, dia line up ataupun align dekat metaphase plate. Okay, boleh nampak so itu adalah event yang berlaku masa metaphase 1. Kalau mitosis, dia tak guna perkataan homologous chromosome. Dia just cakap chromosome align at metaphase plate. Tapi untuk metaphase 1 of meiosis 1, dia guna perkataan homologous chromosome align at metaphase plate. So, tolong take note perkataan-perkataan tu lah supaya tidak salah waktu exam. Okay?
And then selepas metaphase 1, kita terus pergi kepada anaphase 1 of meiosis I. Kita nampak spindle fiber begin to shorten. Okay, kenapa shorten? Sebab dia nak tarik kromosom tu, homologous kromosom tu to opposite pole. Okay, and then chromosome behavior during anaphase 1 adalah homologous chromosome separate and move to opposite pole. So kita nampak dekat sini during anaphase 1, spindle fiber shorten. Spindle fiber ni, tak semua spindle fiber yang centriole produce akan attach pada kromosom. Okay, so bila kita kata shorten, maksudnya spindle fiber tu dia kembali kepada dia punya monomer. Okay, microtubules lah, bukannya dia masuk balik dalam centriole, dia tidak berlaku begitulah. Okay, so ditarik. So kita nampak homologous kromosom kita ditarik. Once again, kita kena take note perkataan yang digunakan, homologous chromosome separate and move to opposite pole. Kalau kita compare dengan mitosis at this stage, kalau anaphase, dia dah guna perkataan sister chromatid separate and move to opposite pole. Tapi untuk meiosis I, kita nampak dia guna perkataan homologous chromosome. Okay, so kalau kita tengok pun, memang homologous chromosome yang separate. Okay, sister chromatid masih attached to the same centromere. So, sister chromatid masih belum berpisah. Okay, at the end of anaphase 1 of meiosis I. So, bila dia akan berpisah, actually masa meiosis II lah. Okay, boleh faham ya? And then, so inilah perkataan dia kalau kamu boleh take note. So, dia guna perkataan sini, homologous chromosome pair up to form bivalent, homologous chromosome align at metaphase plate, homologous chromosome separate and move to opposite pole. Okay, so kita boleh nampak lah homolog. Dia guna perkataan itu Okay, seterusnya, last kali apa yang berlaku during meiosis I, kita ada stage of telophase 1. So, masa telophase 1, spindle fiber disappear. So, kita dah tak nampak spindle fiber sebab kromosom ataupun homologous kromosom sudah pun sampai kepada opposite pole. And then, nucleolus and nuclear envelope reappear. So, kita boleh nampak nuclear envelope ni starting untuk muncul balik lah. And then, nucleolus dia tak tunjuk kat sini, tapi ada nucleolus yang lebih kecil lah. Dia starting to reappear balik. And then, untuk chromosome behavior during telophase 1, chromosome uncoil ataupun decondense. So, chromosome yang kita nampak single unit tu, yang dalam keadaan shorten and thicken, dia uncoil ataupun decondense balik untuk menjadi chromatin. Okay. And then, apa yang berlaku? Sekarang ni dah tak boleh guna perkataan homologous chromosome lah, sebab homolog dia dah terpisah pergi belah sini. Untuk yang panjang ni, yang pendek pun dah terpisah. So, kita guna je perkataan chromosome. So, at this point, chromosome reach the opposite pole. Okay, boleh nampak Dan, habis saja telophase 1 of meiosis I, actually kita punya daughter cell sudah pun haploid. Sudah pun separuh daripada dia punya parent. So, kalau parent dia tadi 2n equal to 4. So, habis saja meiosis I, terus kita dapat 2 daughter cell that having half number of chromosome as the parent. Okay, tapi proses ni dia tak boleh berhenti sampai sini saja sebab kita nampak sister chromatid ni dia tak separate lagi. Dia mesti sister chromatid separate at the end. Okay, tak boleh tak separate. That's why kita akan teruskan kepada meiosis yang kedua. Tapi sebelum kita nak teruskan, kita tengok dulu reason kenapa meiosis boleh ada 2 kali. Okay? Sedangkan mitosis sekali sahaja. So, kenapa meiosis berlaku 2 kali? Sebab after completing meiosis I, the entire cell division is still not complete yet. Because sister chromatid are still attached together in each chromosome. So, kita nampak at the end of meiosis I, ni telophase 1 ni dah last lah at the end of meiosis I. Kita still nampak sister chromatid tu attached together. So, kalau saya boleh lukis kat sini. Tapi, yang saya lukis ni tak tepat lah sebabnya dah berlaku pertukaran genetik material lah Tak apalah, saya tunjuk je. So, kita nampak
sister chromatic still attached to the same centromere. That's why lah meiosis memerlukan 2 kali cell division supaya kita boleh separate. At the end of meiosis II, kita boleh separate sister chromatic ni lah. Okay. Kalau mitosis dia tak perlu, dia sekali saja dah boleh separate. Kenapa boleh berlaku macam tu? Sebab mitosis dia terus susun atas bawah masa prophase. Okay, that's why boleh terus separate je. Okay, tapi masa meiosis, kan masa prophase 1 dia susun dulu sebelah-sebelah. That's why kita takkan dapat at the end of meiosis I sister chromatic separate. Kita just homologous chromosome saja yang separate. Okay. And then kita sambung lagi. Disebabkan sister chromatic is still attached together in each chromosome, thus the daughter cell continue to the second cell division in meiosis II. Okay, cuma masa meiosis II dah tak berlaku DNA replication lah. Dah tak perlu, dia just sekali je DNA replication masa sebelum meiosis I berlaku. Okay, untuk meiosis kita nak masuk meiosis II dah tak perlu DNA replication. Kita just guna apa je produk yang dapat daripada meiosis I. Okay, kita akan sambung meiosis II next video.